अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज वीकेंड है, हफ्ते का दिन, माह अक्टूबर की आज 24 तारीख है, 1442 हिजरी के माह रबीउल अव्वल की आज 6 तारीख है। आज के प्रोग्राम में भी हमें यही उम्मीद है कि आप हमारा साथ निभाएंगे बराबर 9 बजे तक। हस्ब दस्तूर हस्ब वादा आज भी एक मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, अखबारात की सुर्खियों का भी एहतमाम होगा और इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर किसी मजबूरी के चलते आप घर में ये प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे, हमारे साथ नहीं बने रह पाएंगे, तो उसका भी एक ऑप्शन है। आप जानते हैं कि हम लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी आपके साथ मुखातिब रहेंगे। आप चाहें तो जब भी दिल करे, जहाँ पर भी हैं आप DD कशर की जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए DD कशर का ट्रांसमिशन देख पाएंगे। जी, दोबारा गुजारिश आपसे कि DD कशर की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलती रहें मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हवाले से और मुख्तलिफ लाइव ब्रॉडकास्ट के हवाले से। प्रोग्राम में हस्ब दस्तूर हस्ब वादा आप से हम मौसम की बात करेंगे और शहराओं के ताल्लुक से भी आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे और ये जिम्मेदारी निभाएंगी आज मेरी साथी एंकर पर्सन नाजिया। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खलूस भरा सलाम कबूल कर ले। उम्मीद यही कि आप सब सेहतयाब होंगे और अपने घर वालों का बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अपडेट से। महकमा मौसमियात की जानिब से जो हमें इतला मिली है, आज मौसम खुशगवार रहेगा और अगर दर्जे हरारत की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 26 और कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं। महकमा ट्रैफिक की तरफ रुख करें तो महकमा ट्रैफिक से ये इतला मिली है कि आज सड़क और मौसम के ठीक रहने की सूरत हाल में श्रीनगर से जम्मू की तरफ छोटी गाड़ियों को जाने की इजाज़त होगी। ताहम उनके लिए ये डायरेक्शन दी गई है कि कट ऑफ टाइमिंग के बीच में ही उनको ये रास्ता पार करना होगा। कट ऑफ टाइमिंग आज सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक रहेगी। इसी तरह दरबार मूव से जुड़ी जो गाड़ियां होंगी उनके लिए ये हिदायत है कि वो 9 बजे के बाद काजीगुंड की तरफ रवाना हो सकती है। साथ में जो हैवी मोटर व्हीकल्स है यानी कि माल बरदार गाड़ियां जो है उनके लिए भी ये डायरेक्शन है कि वो उधमपुर से श्रीनगर की तरफ आज के लिए रवाना हो सकती है। अगर हम मुगल रोड की बात करें तो मेवाजात से बड़ी गाड़ियां या सब्जियों से बड़े लोअर कैरियर्स जो होते हैं उनके लिए भी डायरेक्शन है कि वो आज दिन के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक शुपियां से पुंछ की तरफ रवाना हो सकते हैं। आखिर में श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड यानी कि लेह कारगिल रोड की अगर हम बात करें तो सड़क और मौसम के ठीक रहने के पेश नज़र वहाँ आज सिर्फ ज़रूरी चीज़ों से भरी गाड़ियों को यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज़ को ही सिर्फ चलने की इजाज़त होगी, बाकी किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं है। आखिर में आप सबसे यही अपील कि जब भी घरों से निकले एक तो कोविड SOPs का ध्यान बाज़ाबिता रखें और रखते सफ़र बांधने से कबल एक बार ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राबिता कायम ज़रूर कर लें। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया नाजिया इस जानकारी के लिए। और अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें, जिस तरह आप शहराओं के ताल्लुक से अपडेट्स हमारे नाज़रीन तक पहुँचा रही थी, मौसम सरमा के दौरान ख़ासकर
اس بات کا امکان رہتا ہے کہ اگر سری نگر جموں قومی شاہراہ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کہیں ہمیں دقتوں یا دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کھان پان کی چیزوں کے حوالے سے، تو اس تعلق سے ہماری درخواست ایڈمنسٹریشن سے یہی ہے کہ وافر سٹاک موجود رکھا جائے کشمیر میں لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی بھی پریشانی نہ ہو گیس، رسوئی گیس کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے۔ ویسے اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ میٹنگز وغیرہ بھی بلائی جاتی ہیں اور جو متعلقہ حکام ہیں، متعلقہ محکمے ہیں، ان کو تیار رہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی کشمیر کے تعلق سے اگر ہم بات کریں یوں تو یہاں مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کے انتظامات لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں اور مختلف قسم کا ماحول ہوتا ہے، اور کشمیر ہر موسم میں بہت خوبصورت اور سہانا نظر آتا ہے۔ موسم سرما کے تعلق سے اگر بات کریں، پتجھڑ کا موسم جب پتے جڑ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی سردی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب موسم سرما زیادہ دور نہیں ہے، اور موسم سرما کے لیے ہماری اپنی تیاریاں ہوتی ہیں، منفرد قسم کی تیاریاں جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ شکانگرن ہند انتظام تھاوان کرت واریاہ لوک یم ونکن کس دورس مز تہ ماڈرن دورس مز تہ پھیرن لاگان شوق سان لاگان، حالانکہ ونکن کس وقتس مز ون بڑ ماڈرنائزڈ پھیرن یوان تیار کرنا، سس خصوصاً فرمائش کرنا لڑکہ تہ تو کور تہ ز یہ ڈیزائن گژھِ میٲنِس پھیرنس مز آسن، کسٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو پھیرن وغیرہ جو ہے وہ بھی کپڑا ٹیلرز کو دیا جاتا ہے اسی موسم میں، تاکہ وقت پر آپ کو پھیرن ملے اور سردیوں کے موسم میں آپ سردی سے بچ پائیں۔ اسی طرح میں کانگڑی کا ذکر کر رہا تھا۔ اچھا، حمام کا اہتمام رکھا جاتا ہے۔ اب جب بھی نئی کنسٹرکشن کوئی کرتا ہے، نیا مکان بناتا ہے، نیا مکان تعمیر کرتا ہے، یا جو ہماری یہاں کی مساجد ہے وہاں پر بھی حمام موجود رہتا ہے، تو حمام کے لیے بھی لکڑی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح گاؤں دیہات میں ابھی بھی جو روایتی قسم کے چولہے جو ہے وہ قائم ہیں، اور روایتی قسم کے چولہوں پر ہی کھانا پکایا جاتا ہے، تو ان کے لیے بالن کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ خیر، کشمیر کو لے کر یہی تو خوبیاں ہیں، یہی تو ایسی چیزیں ہیں جن سے کشمیر دنیا کے باقی حصوں سے مختلف نظر آتا ہے۔ اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو۔ کٲشِر موسیقی سۭتۍ چھِ أسۍ پروگرامُک آغاز کران، چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو زانان زِ ماہِ ربیع الاولٕکۍ چھِ وٕنکٮ۪نس مُقدس دۄہ چلان۔ أسۍ چھِ آغاز کران یِمن دۄہن ہُنٛد، یِمن رٕتن دۄہن ہُنٛد پروگرامس منٛز تہِ نعتیہ کلام سۭتۍ۔ آز چھُ اَسہِ انتخاب کوٚرمُت سٮ۪ٹھٕے رٕژِ آوازِ ہُنٛد، رٕتہِ کلامُک، تہٕ نعتیہ کلام پیش کرنٕچ سعادت کرن حٲصِل ہلال احمد ملک۔ سر بتراوی نبی تاجدار میانے یہ دودموت سین ہاوی نبی تاجدار میانے خدایا اخمدا مدینس وطنا خدایا اخمدا مدینس وطنا انس دی دارہم نبی تاجدار میانے انس دی دارہم نبی
تاجدار میانے یہ دودموت سین ہاوی نبی تاجدار میانے ضعیف ناتوان حسر لد کم زبان ضعیف ناتوان حسر لد کم زبان رٹم تل سائبان نبی تاجدار میانے رٹم تل سائبان نبی تاجدار میانے یہ دودموت سین ہاوی نبی تاجدار میانے برستل سر بتراوی نبی تاجدار میانے محمد بے کسن ہند کس محمد دلس آرام روحس رس محمد نجاتی چھے کنی وت رٹ یہی وت محمد بس محمد بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ پروگرامچ بابرکت شروعات گئی امہ نعتیہ کلام ست ون آس تہ انتظار زِ أزِکۍ پٔژھۍ کم آسن یمن سۭتۍ أسۍ تُہُنٛد ملاقات کرناوو. وۄنۍ ٲسۍ أسۍ ونٛدٕ کہِ حوالہٕ کتھ کران یُس زن یہِ ونٛدُک موسم چھُ آسان امہِ خٲطرٕ کمہِ قٕسمٕچ تیٲری چھِ أسۍ تھاوان کٔرِتھ. ونٛدکُے موسم چھُ آسان تۭرِ ہُنٛدُے موسم چھُ آسان ییٚلہِ أسۍ أڈجن ہٕنٛدٮ۪ن تکلیٖفن ہٕنٛدِ حوالہٕ بڑٕ پریشان آسان چھِ. أسۍ چھِ وٕچھان یِم زن ییٚتِکۍ أسۍ آرتھوپیڈِشنز چھِ یا بون اینڈ جویِنٹ ہاسپِٹل چھُ ونٛدٕ کالس دوران چھُ اَتہِ بڑٕ رش بڑان پیشنٹن ہُنٛد. تتھ چھِ پنٕنۍ کینٛہہ وجوٗہات زِ تۭرِ منٛزٕے کیازِ چھِ یِم دٲدۍ زیادٕ وۄتلان تمہِ حوالہٕ کرو أزکِس پروگرامس منٛز کتھ. أسۍ چھِ حالانکہِ تُہنٛدِ باپتھ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہس یِہوے دُعا کران زِ تُہۍ گٔژھِو صحت مند روزٕنۍ تندرست روزٕنۍ. مگر ییٚلہِ انسانس صحت رنٛگۍ کانٛہہ آزمٲیش آسان چھِ صحت رنٛگۍ کانٛہہ پریشٲنی آسان چھِ تمہِ ساتہٕ چھِ دوہٕچ تہِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت پیٚوان. تہٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری چھُ زِ اگر أسۍ صحت مند یژھان چھِ روزٕنۍ تیٚلہِ کرو أسۍ سُہ طرزِ زندگی اختیار ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ مختلف پریشٲنیو نِش صحت رنٛگ مختلف پریشٲنیو نِش دادیو نِش دوٗر روزو. تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کوٗشِش کران دوٗردرشن کیندر سرینگر چھُ چوٗنٛکہِ پبلک براڈکاسٹنگ ہُنٛد اکھ ادارٕ اسلیے چھِ أسۍ یہِ پنٕنۍ ذمہٕ دٲری سمجھان زِ صحت کے رنٛگ تہِ کرو کتھا باتھا یتھ پروگرامس منٛز. حالانکہِ تُہۍ چھِو زانان زِ ڈاکٹر آن لاین چھُ اکھ پروگرام یتھ منٛز یہِ چھُ اکھ فون ان پروگرام یتھ منٛز أسۍ ڈاکٹر صٲبس دعوت دِوان چھِ پتہٕ چھِ فونس پٮ۪ٹھ تُہۍ پنٕنۍ سوالات تِمن پرژھان کانٛہہ تکلیٖف آسہِ تمہِ تکلیٖف کہِ حوالہٕ تِمن تامتھ پنٕنۍ کتھ واتناوان. مگر گُڈ مارنِنٛگ جے کے پروگرامس چھِ پنٕنۍ اکھ ویورشِپ یتھ چھِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز یتھ پروگرامس وٕچھان تہٕ أسۍ چھِ کوٗشِش کران زِ ییٚمہِ پروگرام کہِ ذٔریعہٕ تہِ واتناوو صحت کہِ حوالہٕ رٕتہِ صحت کہِ حوالہٕ تۄہہِ تامتھ کینٛہہ مشور. أسۍ چھِنہٕ تِم مشور ہٮ۪کان زیادٕ بہتر پٲٹھۍ واتنٲیِتھ کینٛہہ اسلیے چھِ أسۍ مختلف ڈاکٹر صٲبن پروگرامس منٛز دعوت دِوان. تہٕ آز تہِ خوشی ہُنٛد مقام زِ أکِس ڈاکٹر صٲبس چھِ اَسہِ پروگرامس منٛز دعوت دِژمٕژ. یِم چھِ سٮ۪ٹھٕے مشہوٗر معروٗف آرتھوپیڈِک سٔرجن ڈاکٹر فیض احمد. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال ڈاکٹر صٲب پروگرامس منٛز تشریٖف آور سپدنہٕ باپتھ. اَسہِ چھِ خوشی یِم کتھِ ہٕنٛز چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس ذِکر کران پروگرام کِس آغازس منٛز زِ
पतझड़ के इस मौसम के साथ ही सर्दियों के मौसम का अंदाज़ा हो जाता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं और ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब मौसम सरमा ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने अब की बार समझा, सोचा कि क्यों ना हम पहले ही डॉक्टर साहब को हड्डियों और जोड़ों के किसी डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में दावत दें, ताकि उनसे हम कुछ टिप्स हासिल करें कि किस तरह हम अपनी हड्डियों को, अपनी जोड़ों को मजबूत रख सकते हैं, बीमारियों से दूर रख सकते हैं। खैर वो बातें बाद में होंगी, लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। और अपनी ज़ात के हवाले से मैं बताइएगा डॉक्टर साहब की आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, शुरुआत कैसे हुई, डॉक्टर बनना ही चाहते थे या इत्तफ़ाक़न आप डॉक्टर बन गए, ये सारी चीज़ें। पहले आप लोगों का शुक्रिया और नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं एक मामूली सा शख्स हूँ, बड़ापन है आपका। तो मेरा पेशा डॉक्टरी है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन अभी काम कर रहा हूँ बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में जी। तो जो आपने कहा कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, तो कहाँ से हुई जी। मैं, अगर आप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुकरनाग एक जगह जी, है, बहुत ही एक खूबसूरत जगह, एक हेल्थ रिजॉर्ट जी। है। वहाँ से थोड़ा ऑलमोस्ट 1 to 1.5 किलोमीटर नीचे अच्छा। वहाँ एक गांव है, बहुत बड़ा गांव। उस गांव का नाम है नागाम। हाँ हाँ। मेरी पैदाइश उसी गांव से हुई। तो जो मेरी फैमिली थी, एक मिडिल क्लास फैमिली। जी। हमारे घर में मेरे जो वालिद साहब थे वो गुजर गए, उनको 10-15 साल हो गया। और मेरी मदर हाउस वाइफ। ओके। तो मैं सबसे बड़ा था अपनी फैमिली में। ओके। उसके बाद मेरी बहन और मेरा भाई। जो मेरा बचपन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था आजकल के इस दौर से। डिफरेंट इन दिस वे कि एक और जिक्र करना चाहता हूँ। और हमारे घर में मेरे 2 मामा थे, मामा। सो जो बचपन मैंने गुजारा वो मैंने ज़्यादातर जो बिगनिंग है नानी हाल में गुजारा, उन्हीं अपने पेरेंटल अंकल्स के साथ। मेरे जो बड़े मामा जी थे, ही रिटायर्ड एज पावर डेवलपमेंट कमिश्नर। सो एट दैट टाइम ही वाज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो उन टाइम वो बहुत क्रेज होती थी। सो ही वाज लाइक ए हीरो। सो यू फॉलो द हीरो। और जो जैसे भी जो नॉर्मल होता है, मामा का बहुत इस बांजे के साथ एक शफकत होती थी। और इस वजह से भी दिल करता है कि आप बचपन के सारे दिन अपने नानी हाल में ही गुजारे, वहाँ बड़ा लाड प्यार और कोई डांट डपट नहीं होती है। तो वही शफकत थी और मैं सबसे बड़ा था। दैट वाज माय एडवांटेज। मैं सो दे यूज्ड टू लव मी, बट लव मी उसके साथ मेरा ये था पहले से ही, आई थिंक क्लास, यू कैन से क्लास 2 से ही, कि मुझे पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। अच्छा। पढ़ाई पे इतना ध्यान कि मुझे गेट से बाहर निकलने नहीं देते थे गांव में। शायद मेरे माँ बाप इतने ये थे प्रोटेक्टिव अपने बच्चों को लेके कि शायद ये किसी बच्चे के साथ किसी बुरी सोहबत में ना आए। एंड वी वर वेरी, आई वाज एन ओबीडियंट चाइल्ड, आई कैन टेल यू। मैं जो माँ बाप कहता था वो करते थे, या जैसे खर्चा करना होता था। मुझे अभी भी याद है, ईद के दिन हमें 2 रुपए मिलते थे ईदी। अच्छा। वो सबसे ज्यादा ईदी हमें देते थे ये बड़े मामा जी। अच्छा। एंड वी वुड मेक इट श्योर कि ये 2 रुपए हमें माँ बाप को वापस देने। अच्छा, वी वुड नॉट ड्रीम ऑफ स्पेंडिंग दोज 2 रुपीज। सो यही जाके यही परवरिश हुई कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको गलत सोहबत में नहीं पढ़ना है, और जो आपको स्पेंड करना है वो बहुत, आप ये 3 चीजें हमें बेसिक फंडामेंटल चीजें सिखाई, जो कि बहुत अहम है। उसके बाद अजहर साहब क्या हुआ कि उन्हीं दिनों मैं कहता हूँ कि एडवांटेज था हमारे लिए, एक इंग्लिश मीडियम वहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारे गांव से थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर, by the name of Crescent Public School. Okay. It was in 70s. I can say, I think probably it was in 76, 77. Right. So ours was the first batch to go to that English medium. Right school. तब लोगों में उतना ज़्यादा, particularly गांव में उतना नहीं था. जी. But I can tell you अजहर साहब, जब मैं देखता हूँ जो मेरी फाउंडेशन हुई, जी, उस इंग्लिश मीडियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था. अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश तो 6 से पढ़ाया जाता था, बट आई हैड एन एक्सपोजर ऑफ नोइंग इंग्लिश फ्रॉम फर्स्ट क्लास. वंडरफुल. और वो भी उस दौर, और उस दौर के जो टीचर्स थे, एक एडवोकेट था,
I don't know whether, probably he is not alive. وہ بہت اسٹرکٹ تھے, جی, ڈسپلن تھے, اور ان دنوں میں بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بہت دھیان دیتے تھے. مطلب ہی واز این آل اراؤنڈر اینڈ ہی ٹرائی ٹو امبائب ہم میں وہ چیزیں دے جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل جب میں دیکھتا ہوں آج کل اپنے بچوں کو بڑے بڑے سکولز میں انرولڈ ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو ان دنوں کا وہ اسٹینڈرڈ انہوں نے رکھا تھا وہ آج کل کے سکول میں رکھ پاتے ہیں, اور اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں. بہت خوش قسمت رہے ہیں آپ. لمیٹڈ ریسورسز میں مجھے ابھی بھی یاد ہے جو ہمارا یہ انگلش میڈیم تھا, نیچے دکانیں تھی, اچھا, اوپر کچھ کمرے لیے تھے اس نے ہائر کیے تھے, اچھا, رینٹڈ, اور شاید مجھے لگتا ہے وہ پکا یہ نہیں, ٹین کا چھت نہیں تھا, اچھا, بٹ ہی وڈ میک اٹ شیور کہ ٹیبلز تھے, کرسیاں تھی, ہی وڈ گیو دا بیسٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس. وہی جا کے میں 3rd 4th کلاس تک پڑھا ہوں, بٹ دیٹ واز دا بیسس. جی, یہ آپ اس دور کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جس دور میں اگرچہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ پڑھائی کو لے کر سرگرم تھے, لیکن بیسک فوکس یہ رہتا تھا کہ آپ کو سرو کرنا ہے سوسائٹی کو, وہ کمرشل اسپیکٹ اس میں کم ہی ہوتا تھا. جی, تو اس کے بعد میرا تو یہی تھا کہ ہمارے گھر میں انجینئر تھا, سو ایک رول ماڈل جیسے ہوتا ہے, سو مائی رول ماڈل واز مائی انکل, سو آئی تھاٹ دیٹ آئی ہیو ٹو بیکم این انجینئر. بٹ دین واٹ چینج مائی مائنڈ از دیٹ کہ جیسے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, سو آئی بینگ دا ایلڈسٹ امنگ ان دا فیملی, جیسے میرے دادی تھی یا میرے گرینڈ فادر تھے, کبھی بیمار ہو جاتے تھے, آئی یوز ٹو اکمپنی دیم. وین آئی یوز ٹو گو ٹو دا ڈاکٹرس, تو پتہ نہیں مجھے یہ ہوتا تھا کہ دس از اے نوبل پروفیشن. اچھا, مجھے بہت اچھا لگتا تھا, تحریک وہاں سے ہی مجھے. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ کبھی کبھی مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں اپنی ماں کو لے کے گیا ایل ڈی ہاسپٹل, میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں, میں نے دیکھا وہاں سے ڈاکٹرس آ رہے ہیں بس میں ایپرن لے کے ہاتھ میں, سو میں بہت امپریس ہو گیا, بڑا بیوٹیفل لگتا تھا. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو میں نے کہا کہ میرے ماما جی ہیں, ان کا یہ تھا کہ وہ خود انجینئر تھے, دوسرے ماما جی ایڈوکیٹ تھے, وہ بعد میں اس میں لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی آ گئے, تو ان کا یہ تھا کہ نہیں جی ان کو ڈاکٹر بنانا ہے. سو ایوری ون واز فوکسنگ آن, اور ہمارا خود کا بھی تھا. سو فائنلی ان 1992 میں نے انٹرنس دیا, آئی گاٹ سلیکٹڈ فار گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر, تو آ گیا میں گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر. سو ایسے رہا میرا سفر بچپن کا. میڈیکل کالج سری نگر میں جب آپ کا داخلہ ہوا MBBS کے لیے, ظاہر سی بات ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے یہ بہت ہی خوبصورت اتفاق ہوا ہے کہ جو آپ کے انکل چاہتے تھے یا آپ کے گھر کے بڑے چاہتے تھے آپ کے کیریئر کو لے کر, وہی آپ کی ذاتی خواہش بھی تھی. ادروائز ایسا ہوتا کم ہی ہے, والدین کی کچھ خواہش ہوتی ہے, بچہ خود کچھ اور بننا چاہتا ہے. اور اس کے بعد MBBS میں داخلہ جب ہوا, گاؤں میں آپ کی پڑھائی لکھائی ہوئی تھی, اور اس کے بعد جب MBBS کے لیے یہاں ایڈمیشن ہوا, مختلف قسم کا ماحول, پڑھائی کا بھی, دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی کیسا رہا وہ سارا سفر؟ MBBS کے دوران دوسرے دوست بھی بنے ہوں گے, اور کیا کسی موڑ پر ایسا لگا کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کا یہ کورس ہے, اس میں بہت محنت درکار ہے, شاید میرا فیصلہ صحیح نہیں ہے؟ اور ساتھ میں یہاں جوڑنا چاہوں گی کہ آرتھوپیڈکس کی طرف ہی پھر انٹرسٹ کیسے بنا؟ میں ایک چیز بتاؤں گا, زندگی میں مجھے لگتا ہے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی, ون از ہارڈ ورک, سیکنڈ از انٹیلیجنس اور ہارڈ ورک. اگر انسان انٹیلیجنٹ ہو, ہارڈ ورکر نہ ہو, نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. ہارڈ ورک از ویری امپورٹنٹ. آئی کین ٹیل یو آئی واز اے ویری ہارڈ ورکر. میں بہت پہلے سے ہی, میں بچپن سے ہی مجھے لگتا ہے جیورنگ مائی انیشل مڈل کلاس ڈیز اور جیورنگ مائی جو 12th کلاس تک, میں کبھی 3 بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا. I used to study and it was my passion. So وہ پیشن آپ دیکھیں گے جب میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا, I remember it was I got selected in I think it was October جب سلیکشن آئے, میں نے کتابیں لائیں, بہت ساری کتابیں لائیں میں نے, and then I started reading medical college books. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید میں نے فرسٹ سیمسٹر ہے میڈیکل کالج داخل ہونے سے پہلے ہی وہ ختم کی تھی. کیا بات. So and I used to be ahead of that. تو جہاں تک یہ کہ مجھے کوئی یہ رہا, I was very clear about it that no, I have to, because
I am telling you, I was a hard worker. जी 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 अगर आप मन में I was not that extra intelligent, but I was a hard worker. जी जी। और जब इंसान तय कर लेता है कि आपको कोई मंजिल हासिल करनी है, उसके बाद आप मेहनत करते हैं, लगन से काम लेते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। दैट्स वेरी ट्रू। जी डॉक्टर साहब, ये नाजिया का सवाल था कि उसके बाद जब एमडी करने की बारी आई जी। तो आपने हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों का इंतखाब क्यों किया एमडी के लिए? क्या कोई ख़ास वजह थी? जी जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, उन दिनों थोड़े हालात यहाँ ख़राब थे। राइट। सो जो बहुत से एक रुझान था कि मैं यहाँ से निकलूँ, अच्छा, मैं जाऊँ। ओके। सो मैंने एक एग्ज़ाम होता है अमेरिका जाने के लिए, इट्स कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। राइट। इसके 3 पार्ट होते थे। जी। सो जब मैंने 4th ईयर कंप्लीट किया, सो मेरा रुझान हो गया कि मुझे अमेरिका जाना है। ओके। आई वांट टू परस्यू माय डिग्रीज इन अमेरिका। राइट। सो मैंने फर्स्ट USMLE फर्स्ट किया, आई क्वालिफाइड इट इन वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स आए मुझे। आई अप्लाइड फॉर पार्ट 2, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। ओके। अब मुझे पार्ट 3 करना था, तो 3rd पार्ट होता है आफ्टर यूर ग्रेजुएशन। राइट। वंस आई ग्रेजुएटेड, तो मेरा यही था कि मैं शायद कश्मीर में काम नहीं करूंगा, आई विल गो टू अमेरिका टू परस्यू माई फर्दर डिग्रीज। जी। और मेरा जो इंटरेस्ट था वो शायद मेडिसिन, जनरल मेडिसिन। अच्छा। आई वांटेड टू बिकम अ फिजिशियन, राइट। probably a cardiologist or a neurologist, but related to medicine. Okay. Orthopedics was my distant dream. मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे orthopedics में आना है। जी। And my personality was like that, कि इंसान की personality होती है जी, कि सही जब कह पता चलता है कि इंसान क्या करेगा। हाँ। तो मेरी personality वैसे लग रहा था मुझे भी कि मैं नहीं थे इस चीज़ पर। orthopedician बनने के लायक नहीं हूँ, मैं शायद physician या वैसा कुछ allied। So what happened कि destiny has its own part to play. तो मैंने क्या किया, मैं प्रिपेयर कर रहा था, इतने में ही एंट्रेंसेस स्टार्ट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंसेस। वो शायद 2nd ईयर, दूसरे साल वो था। तो मैंने ऐसे ही दे दिया, मैंने कहा चलो देखता हूँ, मैं भी देता हूँ, मुझे देना नहीं है, मैं देखता हूँ मेरे कितने नंबर आते हैं। अच्छा, जस्ट मैं टेस्ट करता हूँ। एफर्ट नहीं था। ओके। मैंने जब दिया, ये मुझे अभी भी याद है, 2 घंटे का टाइम था इस पोस्ट ग्रेजुएट पेपर में। मैंने आधे घंटे में फिनिश किया, मैंने पेपर दे दिया, मुझे क्या करना है। राइट। जब रिजल्ट आ गया तो अच्छी रैंक थी मेरी। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्यों देना है। फाइनली अब फ्रेंड्स होते हैं आपके, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बोला तुझे क्या प्रॉब्लम है, दे दे कोई ब्रांच दे दे। तो ऐसे मैंने दी, फर्स्ट चॉइस मैंने दी रेडियो डायग्नोसिस, एक्सरे या जो रेडियोलॉजी रिलेटेड। तो दूसरी चॉइस में मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं क्या दूं। एक फ्रेंड आया, बोला ऑर्थोपेडिक्स तो बहुत अच्छी ब्रांच है, तो व्हाई डोंट यू, इट्स अ टॉप मोस्ट ब्रांच, व्हाई डोंट यू गिव ऑर्थोपेडिक्स। मैं कहा ऑर्थोपेडिक्स। ही सेड आपको तो वैसे भी नहीं करना है। हाँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई भी ऑप्शन दे दे। कोई फ्रेंड मुझे बोलता है, तो मैंने दे दी ऑर्थोपेडिक्स। मैं ऑर्थोपेडिक्स गया, तो अब थोड़ा सा इंसान को रहता है कि यू वांट टू बी सेफ, जैसे थोड़ा जिसको आप कहते हैं स्टेपनी। सो आई थॉट दैट मे बी मेरा तो प्लान था कि मैं निकलूंगा यहाँ से, सो जस्ट कीप इट एज अ स्टेपनी। आई वेंट टू ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में गया, जो मेरे बॉस थे वो भी मुझे कहते हैं कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑर्थोपेडिक्स, यू जस्ट डिसाइड वेदर यू वांट टू स्टे हियर और यू वांट टू लीव। मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है, बिकॉज आई वाज जस्ट waiting for me to just take off, तो जाऊं मैं अमेरिका। लेकिन डेस्टिनी हैज अ पार्ट टू प्ले। मेरे वालिद साहब वो बीमार हो गए, and then he passed away. So एक फैमिली में being an eldest, एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में मतलब टोटल चेंज हो गया कि नो, बढ़ रही हैं जी, probably you have to again think. जो मैं सोचता था 90% चांसेस है मेरे निकलने के, 10% चांसेस है मेरे बैठने के, उसका रेशो रिवर्स हो गया। तो मैंने सोचा हाँ अब तो सीरियसली लेना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है जब मैं प्लास्टर, किसी पेशेंट को प्लास्टर में देखता था, मैं डर जाता था, खुद डरता था मैं एज अ डॉक्टर। मैं तो इसके लिए पैदा नहीं, मैं तो ये तो मेरी ब्रांच नहीं है। मैं एक वाकया बताऊंगा आपको कि मैं एक डॉक्टर साहब को असिस्ट कर रहा था पहले उन्हीं दिनों, तो वो सर्जरी कर रहे थे। मैंने कहा ना कि पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इतने में मुझे नहीं पता मैं बेहोश हो गया सर्जरी के दौरान। तो मैं देखा, जब मैं जाग गया, मैं देखा मेरा दूसरा डॉक्टर मेरी टांगें पकड़ी हुई। मैं कहा मुझे क्या हो गया, अब तो बेहोश हो गए, बिकॉज
I didn't have that personality. Exactly. But then, over a period of time, I thought no. Now, मैंने कहा ना I am hard worker. जी. तो उस हार्ड वर्क की वजह से मैंने सोचा शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर है मेरे लिए. अल्लाह ताला के फैसले हमेशा and I choose orthopedics. Right. Then I complete orthopedics in year 2005. तो उसके बाद मैंने कुछ दिन रजिस्ट्रारशिप यहाँ पे की एंड देन अब वो तो कीड़ा तो मेरे दिमाग में था बाहर जाने का. और यहाँ पर ये जो क्यूरियोसिटी का फैक्टर है इस हवाले से वो बरकरार रखेंगे. आपसे हम ज़रूर पूछेंगे कि जो आपका ख्वाब था MBBS के दौरान कि आपको मुल्क से बाहर जाना है, गालिबन अमेरिका का आपने जिक्र किया, अमेरिका आपको जाना है, वो अमेरिका जाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ कि नहीं हुआ, उस बारे में बात करेंगे. लेकिन फ़िलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए. आप देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK. आप वापस आएंगी, अरे बबलू, कोविड अपडेट देंगी. लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े. महामारी अभी फैली हुई है. सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है. सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क. काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा. खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा. अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया. जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की. बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है. ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है. अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी. चलो. मास्क. हाँ, मास्क मास्क. अरे नाक तो ढक लो. हाँ. कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए. रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं. जय हिंद. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK. कोविड-19 के हवाले से एक पैगाम आप तक आया और इसी के साथ में हम कोविड-19 के अपडेट्स भी हर प्रोग्राम में आपसे शेयर करते हैं. कल 5 बजे तक जो नए पॉजिटिव केसेस JNK UT में रिपोर्ट हुए हैं There are 586 पांच शुशीत केस आमत रात रिपोर्ट करने यात मज जम पे जहत शे तो कशीर पे 3 शीत केस रिपोर्ट गई यम सित टोटल करंट एक्टिव केसेस वनकन 7,852 केसेस रिपोर्ट गमत सत रात 12 लूक ते बेमार हिंद वजह से अजान ते सपदमत यात मज 4 जम पे 8 कशीर पे रिकॉर्ड करना आई. टोटल रिकवरी ते यम रात 5 बजे तान अस रिकॉर्ड कर तम 76 खुशीद केसेस. हम सब यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल बराबर कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि मास्क ही अभी हमारे लिए वैक्सीन है और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भरपूर ध्यान रखेंगे. आप जानते हैं आज हमारे प्रोग्राम में एक डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जिनका नाम डॉक्टर फैज़ अहमद सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल से राबता रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं. डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे, हम अपना जो सवाल था कि आपकी भी जो वो क्यूरोसिटी है कि क्या डॉक्टर साहब फिर बाहर जा पाए कि नहीं, वही सवाल को हम वापस डॉक्टर साहब की तरफ ले चलेंगे और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो सवाल जरूर पूछेंगे नाज़िया. देखिए, कश्मीर को लेकर एक शिकायत रहती है आम लोगों की कि यहाँ पर ब्रेन ड्रेन का मामला बहुत आम है कि जो यहाँ के बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं वो कश्मीर छोड़ के बाहर चले जाते हैं और जो उनके अपने लोग हैं वो मुख्तलिफ सहूलियात के हवाले से मोहताज रहते हैं और जब उस किस्म के क्वालिफाइड, उस किस्म के जिन्हें हम जीनियस कह सकते हैं, जीनियस लोग जब कश्मीर छोड़ के चले जाते हैं तो हमारे अपने लोग जो है कहीं ना कहीं वो उन्हें मिस भी करते हैं और उनकी खिदमात यहाँ चाहते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब के हवाले से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा ख्वाब था, शौक़ भी था कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन उसके बाद अगर ये बाहर गए, वापस आए, वापस इनको किस चीज़ ने लाया उस बारे में बात करेंगे. लेकिन पहले अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएंगे अपने नाज़रीन तक. डॉक्टर साहब, अखबारात की सुर्खियाँ बहुत ही अहम सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम का. आप भी चूँकि जल्दी निकले होंगे घर से तो आपने भी शायद
آج کے اخبارات ابھی تک پڑھے نہیں ہوں گے تو آپ کو بھی ہم بتا دیں کہ آج کے اخبارات میں کون کون سی سرخیاں اور کون کون سی خبریں شائع ہوئی ہے. آغاز ہم کریں گے ایک مقامی انگریزی روزنامے سے. اس اخبار کے پہلے صفحے پر خبر شائع ہوئی ہے. اسی خبر کی سرخی سنیے گا. محبوبہ مفتی ٹاکس ٹف ڈسپلیز JNK فلیگ. اور اسی اخبار کی اور ایک سرخی سنیے. PM slams opposition for seeking restoration of Article 370 in JNK. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس سے جڑی یہ خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں. سری نگر اور دلی میں انکم ٹیکس حکام کے مسلسل چھاپے. دوسرے روز اہم دستاویزات اور کروڑوں کے زیورات ضبط. 105 کروڑ کی سرمایہ کاری کو خفیہ رکھا گیا. 4 کروڑ کا انکم ٹیکس بھی بچایا گیا. مزید انکشافات متوقع. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے. اس اخبار کے ایک اندرونی صفحے پر چند خبریں شائع ہوئی ہیں. انہی خبروں میں سے چند خبروں کا انتخاب کیا ہے جن کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں. پہلی سرخی سنیے گا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خانقاہ مولا میں تقریب آج. دوسری سرخی ڈاکٹر فاروق کی درگاہ حضرت بل میں حاضری. جموں کشمیر میں آپسی بھائی چارے پر زور دیا. عالمی وبا کورونا سے نجات کے لیے دعا کی. ایک اور خبر ہے بلکہ دل خراش خبر ہے. اس خبر کی سرخی سنیے. انڈسٹریل اسٹیٹ رنگریٹ میں آگ کی ہولناک واردات. کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. اور ایک سرخی اس اخبار کی. مہنگائی کا بازار گرم. سبزیاں خریدنا لوگوں کے بس کی بات نہیں. جی نازیہ. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے اور اس سے جڑی 2 خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ویریس پولیٹیکل لیڈرز کال آن لیفٹیننٹ گورنر اینڈ سبمٹ میمورینڈا. دوسری خبر. نوین چودھری فائنلائزز ڈیولپمنٹ پروجیکٹس فار ایگریکلچر الائیڈ رورل سیکٹرز. اردو اخبار کی سرخی سنیے گا. رشوت خور پٹواری کو ڈرامائی انداز میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا. ایک شہری کی شکایت پر اینٹی کرپشن بیورو کی نامزد ٹیم کی کارروائی. جی میرے پاس اردو روزنامہ ہے اور اس سے جڑی 2 خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. مغل روڈ اور ڈوڈا پر المناک سڑک حادثات. ڈرائیور اور کنڈکٹر سمیت 5 افراد ہلاک. 12 شدید زخمی. اسی اخبار سے دوسری خبر. تمام پنچایتوں کے لیے ووٹر فہرستوں سے متعلق ہدایات جاری. انگریزی اخبار کی 2 سرخیاں سنیے گا. JNK to have 1100 MBBS seats in medical colleges. ایک اچھی خبر. دوسری سرخی سنیے گا اس اخبار کی. KU considering admission of left out students to PG courses. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس سے جڑی کچھ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے شری ماتا ویشنو دیوی جی پر حاضری دی. شردھالوؤں کے لیے سہولیت کا جائزہ لیا. ایک اور خبر ہے. مشیر بھٹناگر نے جموں کشمیر کے PMDP سڑک پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. آخری خبر اسی روزنامے سے. مشیر خان نے تعمیراتی کامگاروں اور ان کے لواحقین کے حق میں 2.5 کروڑ روپے کی منظوری دی. جی انگریزی اخبار کی سرخیاں سنیے گا. 20 نیو پارکنگ اسپیسز ٹو کم اپ ان سری نگر سٹی سون. دوسری سرخی. Day 3 سرچ کنٹینیوز فار ڈرونڈ سوپور بوائے. اور تیسری سرخی. نیشنل سمپوزیم آن میموریز آف 22 اکتوبر 1947 کنکلوڈز. جی میرے پاس آخری اردو روزنامہ ہے اور اس سے جڑی خبر ہے. بھارت میں وائرس متاثرین کی تعداد 78 لاکھ کے پار. تو یہ تھی اخبارات کی سرخیاں اور واپس لے چلتے ہیں آپ سب کو اپنے مہمان کی طرف اور آپ کی کیوریوزٹی اور ہماری کیوریوزٹی کو بھی تھوڑا سا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, تو ہمارا جو سوال تھا کہ آپ باہر جانا چاہتے تھے, غالباً امریکہ جانا چاہتے تھے آپ, تو پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر پانا کتنا آسان اور مشکل رہا اور کیا فائنلی کیا ہوا؟ جی اس کے بعد کیا ہوا, جب میں نے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی, رجسٹرارشپ ہوتی ہے, وہ بھی کچھ 2-2.5 سال میں نے کمپلیٹ کی. تو اس کے بعد ایک ایڈ آیا پیپر میں, نیشنل پیپر میں, کہ انگلینڈ میں کچھ ٹریننگ کورسز کے لیے پوسٹ نکلے. تو ہم سب ڈاکٹرز وہاں گئے. سو میں بھی تھا, دلی میں انٹرویو ہوا. جی فائنلی آئی گاٹ اے سلیکشن کال فرام انگلینڈ. آئی ہیو بین سلیکٹڈ. اچھا. میری ان دنوں شادی بھی ہوئی تھی. اوکے. سو آئی واز ویری ہیپی. میں بہت خوش ہو گیا. اور شاید خوشی اس چیز کی ہمیشہ انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہتا تھا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی کہ اس کنویں کے باہر بھی کیا ہوتا ہے. اور جو ٹیکنیکل پرسنز ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیوریاسٹی رہتی ہے کہ اور جو پرٹیکولرلی ہماری برانچیں ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. یو لرن اے لاٹ. جتنا لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں, جتنا آپ باقی دیکھیں کہ باقی کیا کر رہے ہیں, سو اس سے آپ کی جو
ریفائنمنٹ آ جاتی ہے. True. سو پھر میں نے ڈیسائڈ کیا, آئی تھنک اٹ واز 2009, آئی ڈیسائڈیڈ ٹو گو ٹو انگلینڈ, ناٹ امیریکا, انگلینڈ. انگلینڈ گیا, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے اس ہاسپٹل نے اتنا اچھا ویلکم کیا, اتنا اچھا ویلکم کیا. تو ہم گئے, کام کیا وہاں پہ, 1-1.5 سال وہاں پہ فیلوشپ تھی جس کو فردر اسٹڈیز کے لیے. تو ان دنوں اگر آپ دیکھیں گے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا بہت دور تھا انڈیا میں بھی, بٹ اٹ واز ناٹ دیٹ ایڈوانس جتنا آج ہے, بٹ ویسٹ میں یہ بہت ایڈوانس تھا. سو آئی ہیڈ این اپرچونٹی ٹو سی دوز جوائنٹ ریپلیسمنٹس. تو میرے لیے بہت ایک نئے قسم کا ریفائننگ ایک پیریڈ رہا. دیٹ واز آن دا پروفیشنل فرنٹ, بٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ کہ پرسنل فرنٹ میں نے کیا دیکھا وہاں پہ. مجھے لگتا ہے پروفیشنل فرنٹ سے زیادہ انسان پرسنل فرنٹ میں انسان وہاں دیکھتا ہے. پرسنل فرنٹ میں نے کیا دیکھا, ایک تو میں نے دیکھا کہ اصلی انسانیت کس کو کہتے ہیں, بینگ اے ہیومن بینگ, what does it mean, and what are human values کیا ہوتے ہیں. مطلب میں بہت ڈنگ ہو گیا وہاں پہ. میں نے پہلے دن دیکھا, میں کہا ہم تو جنگل میں رہتے ہیں, ہم پورے, تو یہ ہیومن لائف ہوتی کیا ہے. یو انڈرسٹینڈ پرٹیکولر جو یورپینس کا اسٹائل ہوتا ہے ڈیلنگ ود پیپل, اینڈ جیسے آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں تو کوئی آئے گا آپ سے پوچھے گا مجھے فلانی پیشنٹ سے ملنا ہے. سو نارملی ہمارا کیا آیا میرے پاس کیوں, میرے ایسے جرت کیسے کی اس نے مجھے یہ پوچھنے کی. وہاں پہ ڈفرینٹ ہے, جب تک وہ بندہ آپ اٹھے گا نہیں اور ساتھ لے کے جائے گا, اینڈ دین اور دروازہ جب فار ایگزامپل آپ کہیں گلی میں جا رہے ہیں, اٹس ویری ٹپکل. مطلب یہ کچھ چیزیں کہ آپ نے دیکھا, آپ نے دروازہ کھولا, آپ پیچھے دیکھتے ہیں کوئی تو آ تو نہیں رہا, جب تک اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے بیڈ ہیبٹ کہ اگر آپ نے دروازہ اس کا نہیں پکڑا. اچھا اوکے. اینڈ دین دیر آر مینی ادر, بہت سارے عادات نا انلمیٹڈ. اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے سچ بولنا. نہیں بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ چھوٹی چھوٹی مائنر چیزیں ہوتی ہیں نا, ایٹیکیٹس اور یہ چھوٹے چھوٹے آداب جو ان کو ہم کہہ رہے ہیں, اگر ہم یہ اپنی زندگی میں لے آتے تو اس سے نہ صرف ہم اپنے آپ کو ریفائن کرتے ہیں بلکہ اوور آل پوری سوسائٹی کو بھی ریفائن ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جس اسٹریم کو چوز کیا آرتھوپیڈکس, اس سے جڑی اتنی تکالیف ہے ہماری سوسائٹی میں. پہلے تو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑھاپے کی بیماری ہے, مگر آج یہ بڑھاپے کی نہیں, آج کم عمر لوگ بھی اس سے پریشان. ان کی وجوہات کیا ہے؟ تو وند کالسی مز کیا واتلت یم دٲدۍ زیادٕ یِوان ڈاکٹر صاحب؟ امیک وجوہات چھِ, اگر واریاہ وجوہات چھِ, مگر اگر أسۍ بیسک وٕچھو, بوٚڑ بار وجوہات چھُ اِن ایکٹیوٹی. مطلب وٕنکہِ کِس دورس منٛز چھُ اِنسانس باسان بہٕ چھُس واریاہ کٲم کران, مگر یہِ چھِ مینٹل کٲم, چاہے چھُ فونس سۭتۍ آوُر روزان, چاہے لیپ ٹاپس سۭتۍ چھُ آوُر روزان, کتاب پران, باقٕے چیٖز یا گریلوٗ کانٛہہ چیٖز, مگر میکسِمم یا آفسس منٛز چھُ بِہِتھ میکسِمم ٹایمہٕ چھِ یہِ mental work rather than physical work. اگر تُہۍ وٕچھِو برونٛہہ کالہِ ٲسۍ physical work ٲس واریاہ زیادٕ, یا کم سے کم اگر نہٕ physical کم سے کم اوس پکُن پیوان, پکُن اوس پیوان, استعمال اوس واریاہ کم گژھان. سو physical activity گٔے کم, نمبر اکھ. نمبر زٕ, ڈایٹ. ڈایٹُک چھُ واریاہ امپارٹنٹ رول. اگر تُہۍ وٕچھِو ڈایٹ وٕچھِو تُہۍ, فار ایگزامپل آیِل چھِ أسۍ آز کل زیادٕ یوٗز کران. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ نِش پیشنٹ یِوان چھُ, بہٕ چھُس ہر ساتہٕ تِمن ایگزامپل دِوان. بہٕ چھُس دپان اگر أسۍ بچپن وٕچھو, سٲنِس بچپنس منٛز ٲس سٲنۍ نانۍ میٖنِتھ دِوان أمِس سانہِ مدرِ تیٖل, یہِ ہسا چھُ رٮ۪تس خٲطرٕ ژےٚ تیٖل. سۄ تہِ ٲس کنٹرولس منٛز روزان کہِ مےٚ چھُ رٮ۪تس خٲطرٕ یوٗز کرُن, یا چھُ کھنڈ, یہِ چھُ رٮ۪تس خٲطرٕ, یہِ چھُ یہِ. بٹ سُہ اوس اکھ چک اکھ آسان. مطلب أمِس مے بی سانٮ۪ن گرِکٮ۪ن اوس تِمن ساتہٕ باسان ہے نہ حظ یہِ چھُ شاید, بٹ سُہ اوس اکھ چک اکھ آسان أمِس. آز میانہِ حساب چھُ یہِ تِمن دۄہن رٮ۪تس ٲسۍ أسۍ تیٖل کران یوٗز, سُہ چھِ أسۍ آز دۄہس کران استعمال. سو اوبویسلی فیٹ انٹیک گوٚو واریاہ زیادٕ. اگر وٕچھو أسۍ, مےٚ چھُ یاد سٲنِس بچپنس منٛز, یُس نہٕ زیادٕ دوٗر تہِ چھُ کینٛہہ, اگر کٲشِر وٕچھو, کٲشِر ٲسۍ تھِن تہٕ لیٖن. بالکل صحیح. سُہ لال اگر اوس کانٛہہ, یہِ اوس باسان یہِ آسہِ شاید نیبرٕ پٮ۪ٹھ آمُت. بٹ اگر آز وٕچھان چھِ اِنسان نظر دِوان چھِ کھووُر دٔچھُن, اَتھ چھِ سٲری اَسہِ اوبیسٹی بڑے. أمۍ چیٖزن کٔرۍ, یِم چھِ میانہِ حسابہٕ بٔڑۍ زٕ چیٖز. یِتھ کٔنۍ تُہۍ ؤنِو ینگ جنریشنس منٛز کیازِ گٔے یِم تکلیٖف زیادٕ, میانہِ حسابہٕ چھِ یِم بٔڑۍ زٕ چیٖز یِم زن ریسپانسبل چھِ امہِ چیٖز خٲطرٕ.
رائٹ تو سۭتۍ کرو أسۍ أڑجن ہٕنٛدٮ۪ن تقریٖبن ہٕنٛدۍ حوالہٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کَتھٕ تِکیازِ یِم سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ چھِ تِمن تہِ آسہِ اِنتظار زِ کینٛہہ ٹِپس تہِ واتناوو أسۍ تِمن تامَتھ چوٗنٛکہِ سرد موسم ہیوٚتُن شروٗع گژھُن تِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن پننٮ۪ن أڑجن ہُنٛد رُت صحت یقیٖنی بنٲوِتھ تَمہِ حوالہٕ کرو ضروٗر کتھ مگر گۄڈنٮ۪تھ من کی بات پروگرام کہِ حوالہٕ اکھ پیغام ؤلِو وٕچھو رٔلِتھ میٖلِتھ پتہٕ کرو مزیٖد کتھ پننِس أزکِس مہمانس سۭتۍ. وزیر اعظم جناب نریندر مودی باون پننس ریتوار من کی بات پروگرامس من 15 اکتوبر صبح 10 بجے پن خیال امہ پتہ یہ من کی بات پروگرامک علاقائی زبانن من ترجمہ آکاش وانی تو دوردرشن کیو ساروی سٹیشنوں پہ نشر کرنے. من کی بات پروگرامک علاقائی زبانن من ترجمہ یہ دوبارہ رات سنز 8 بجے آکاش وانی تو دوردرشن کیو ساروی سٹیشنوں پہ نشر کرنے. یاد تھیو آتوار 15 اکتوبر صبح 10 بجے من کی بات. ویلکم بیک. ہم آپ سے براہ راست مخاطب ہیں دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو سے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. پروگرام میں مہمان کی حیثیت سے آج تشریف آور ہوئے ہیں ڈاکٹر فیض احمد, مشہور معروف ہڈیوں اور جوڑوں کے معالج, اور یہ بون اینڈ جوائنٹ اسپتال برزلا میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم چونکہ ہڈیوں کی تکالیف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اپنے 2 ماڈلز بھی اس بیچ ٹیبل پر رکھ دیے ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا کہ خاص کر جو جوڑوں کی تکلیف ہے کٲشِر پٲٹھی کرو اس کا تاکہ سارے تامَتھ واتہِ کتھ. جوڑن ہُنٛد یُس زن تکلیف چھُ سُہ چھُ وٕنہِ ہیوٚتمُت زیادٕ عام گژھُن کٔشیٖرِ منٛز. جوڑ کِتھ پٲٹھۍ چھِ فنکشن کران, کِتھ پٲٹھۍ چھِ کٲم کران, تہٕ تکلیف کیٛازِ چھِ پٲدٕ گژھان؟ یم سٲنۍ جوڑ چھِ یہِ بہٕ یژھو سمپل پٲٹھۍ سمجھاو یِتھ کٔنۍ یہِ قبضہٕ چھُ آسان. اچھا, دروازٕ قبضہٕ, دارِ قبضہٕ. وۄنۍ چھِ قبضہٕ ہیٚکن ڈفرنٹ ورایٹیٖزن ہٕنٛدۍ ٲسِتھ. یِتھٕے کٔنۍ چھِ سٲنۍ جوڑ تہِ. اکھ چھُ یتھ أسۍ ونان چھِ بال اینڈ ساکیٹ جوینٹ. بہٕ ونہٕ یہِ کہِ یہِ زن چھُ یہِ جوڑ, یہِ گوٚو سون ہپ جوینٹ, یہِ جوڑ. یہِ چھُ بال اینڈ, یہِ وٕچھِو تُہۍ ییٚمِچ یہِ بناوٹ, یہِ چھُ بال اینڈ ساکیٹ ٹایپ آف جوینٹ. یہِ گوٚو سون یہ ہپ جوینٹ. یتھے کٔنۍ چھُ سون کوٹھ ییٚمیُک زن زیادٕ تکلیف چھُ, یہِ چھُ یِہے قبضہٕ پٲٹھۍ, یتھ چھِ أسۍ ونان ہِنج جوینٹ. توٚرُو مےٚ کتھ تۄہہِ فِکرِ؟ اگر أسۍ جوڑن ہٕنٛدۍ تکلیف وٕچھو زیادٕ پہمتھ چھِ کوٹھٕکۍ تکلیف ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز زیادٕ. تہٕ اتھ کیٛاہ چھُ وجوٗہات؟ اگر أسۍ وٕچھ, کیٛازِ أسۍ چھِ زیادٕ پہمتھ کٔشیٖرِ منٛز پتھر بیٚہوان, یتھ أسۍ ونان چھِ سکواٹ پُزِشن منٛز بیٚہوان. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ, اگر تُہۍ یہِ کوٹھٕچ بناوٹ وٕچھِو, یہِ چھِ کوٹھٕچ بناوٹ حظ. یہِ چھِ پیٚٹھِم أڑِچ, یہِ چھِ بٔنِم أڑِچ, منٛزس چھِ یہِ آسان اتھ حظ یہِ رۄبن تھوٚومُت اکھ, بوٗزتو تۄہہِ شاک ایبزاربر اکھ, یہِ اتھ چھِ ونان مینسکس. بیٚیہِ چھِ آسان یِم اتھ أڑجہِ پیٚٹھۍ کِنۍ اللہ تعالیٰ ہن کور اکھ تھوٚومُت, کارٹلیج کور اکھ تھوٚومُت. یہِ کارٹلیج کور چھُ اتھ بڑٕ بناوان بڑٕ سموٗتھ, گوٚو یہِ چھُ بڑٕ سموٗتھ آسان. مگر گژھان کیٛاہ چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ انسان ایج چھُ گژھان, یُس زن یہِ کارٹلیج کورنگ چھِ آسان یتھ, یہِ چھنہٕ ییٖژاہ سموٗتھ روزان کینٛہہ, ییٖژاہ گلسرنگ روزان کینٛہہ. یہِ چھُ تھوڑا ڈیمیج گژھان. یہِ چھِ آلموسٹ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ منٛز گژھان ڈیمیج, مگر وۄنۍ کوتاہ گژھِ اٹ ڈِپینڈس. کٲنٛسہِ منٛز چھِ 10% گژھان, کٲنٛسہِ منٛز چھِ 20% گژھان, کٲنٛسہِ منٛز چھِ واریاہ زیادٕ گژھان. گوٚو أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ مُنٲثر کران کہِ أمِس پیشنٹس کوتاہ تکلیف آسہِ. یہِ چھُ ایج رِلیٹڈ حظ آسان. ڈاکٹر صٲب, تۄہہِ چھِ نی رِپلیسمنٹس منٛز چھُ تۄہہِ سپیشلایزیشن. مےٚ ؤنۍتو کہِ تکالیف چھِ کۄٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ واریاہن آسان, اڑٮ۪ن چھِ کینٛہہ کمٕے دگ آسان, اڑٮ۪ن چھِ زیادٕ. نی رِپلیس کر پزِ کرُن, سُہ کِتھ کٔنۍ دَنہِ پیشنٹس کہِ میٲنۍ سٹیج کوٚتن وٲژ؟ اتھ منٛز کیٛاہ چھِ سکسیس ریٹ؟ وٕچھ حظ, نی رِپلیسمنٹ گۄڈٕ ونہٕ بہٕ یہِ کہِ ناظریٖنن کہِ نی رِپلیسمنٹ چھُ کیٛاہ. یا اگر تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ یہِ چھُ آسان یہِ کارٹلیج, یُس یہِ نیبرِم یتھ یہِ کورنگ چھِ آسان اتھ جوڑس, ییٚتھس یِم 2 جوڑ پانہٕ ؤنۍ, یہِ 2 أڑجہِ پانہٕ ؤنۍ مِلان چھِ تہٕ جوڑ بناوان چھِ, یہِ چھُ ڈیمیج گژھان. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ڈیمیج گوٚو, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یہِ جوڑ موٗمینٹ کرِ, یہِ بوٗزتو یہِ قبضے گوٚو خراب. یوٚتانۍ یہِ قبضہٕ, ییٚلہِ یہِ قبضہٕ موٗمینٹ کران چھُ, أمِس چھُ پیشنٹس پین گژھان, أمِس چھِ سویلنگ گژھان, ورم کھسان. سو کینٛژس اگر گۄڈنیُک سٹیج آسہِ یا دوٚیِم سٹیج آسہِ, یِتھٕے کٔنۍ مطلب اتھ چھِ پنٕنۍ سٹیجز, انشل سٹیج, یا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واریاہ ایڈوانس گژھان چھُ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ انشل سٹیجس منٛز چھُ آسان, تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ أمِس پیشنٹس کینٛہہ دوایات دِوان. کینٛہہ چھِس ونان ماڈِفاے کر سا پنُن لایف سٹایل. ماڈِفاے لایف سٹایل أمِس چھِ ونان اگر ہسا ژٕ یِتھ کٔنۍ
انڈین کموڈ یوز چھُ کران ژٕ کر سا انگلش کموڈ یوز. اگر حظ تُہۍ پتھر چھُو بیہوان تُہۍ کٔرِو حظ کُرسی یوز. اگر حظ تُہۍ پتھر شۄنگان چھِو تُہۍ کٔرِو حظ بیڈ یوز. کُنہِ ساتہٕ چھُ پیشنٹ پرژھان حظ بیڈس کیاہ چھُ, بیڈ کیازِ کرو أسۍ یوز کوٹھٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ, کیازِ بیڈس پٮ۪ٹھ وۄتھُن بِہُن چھُ ایزی گژھان. أسۍ چھِ بیسِکلی یی یژھان کہِ یہِ پیشنٹ گوٚژھ نہٕ 90 ڈگری زیادٕ پیوٚن بینڈ کرُن کینٛہہ. کیازِ اتھ تہِ چھُ وجوہات چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ 90 ڈگری زیادٕ یہِ بینڈ گژھان چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ پریشر زیادٕ پیوان. سمپل پٲٹھۍ سمجھاو بہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دارِ ہُنٛد قبضہٕ أسۍ دارِ کرو لِمٹ, پوٗرٕ کھولو دٲر, اتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ زیادٕ. اگر وۄنۍ أڑٕے کھولو دٲر ہۄتھ قبضس پیٚیہِ دباو کینٛہہ. وۄنۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واریاہ ایڈوانسڈ گژھان چھُ امہِ ساتہٕ چھُنہٕ دوہُک زیادٕ اثر پیوان اتھس کینٛہہ. أسۍ چھِ یہ سرفیس یُس زن چھُ یہِ چھِ أسۍ رِموٗ کران. اتھ چھِ أسۍ تراوان أسۍ میٹلک سرفیس لگاوان بٕتھِ, یُس زن بیٚیہِ سموٗتھ اتھ بناوان چھُ اتھ جوڑس. یُس یہِ جویِنٹ رِپلیسمنٹ چھُ گژھان یہِ چھُ واریاہ سکسیسفُل سرجری, واریاہ سکسیسفُل سرجری. مگر تیٚلی چھُ تیٚلی یی کانٛہہ چیٖز یہِ ما چھُ کہِ یہِ چھُ ییٚتی یوتن کران, یہِ چھُ تھرٛوٗ آوُٹ وٲلڈ. ون آف دا کامنسٹ پروسیجٲرٕس پٔرفارمڈ یُس زن آرتھوپیڈکسس منٛز یِوان چھُ امیرِکاہس منٛز یا انڈیاہس منٛز تہِ چھُ یِوان یا ییٚتہِ تہِ چھُ وۄنۍ گژھان. ییٚتہِ ییٚلہِ أسۍ سٹارٹ کوٚر نی رِپلیسمنٹ کوٚر سٹارٹ بون اینڈ جوینٹس منٛز اِن ییر 2005. اٹ واز سپٹمبر 2005. پوٗرٕ ؤریس کوٚر اَسہِ اکھ رِپلیس نی. مگر وٕنکیٚس اگر تُہۍ وٕنکیُک سٹیٹسٹکس وٕچھِو وٕنکیٚس چھُ آن این ایوریج اکھ نی رِپلیسمنٹ پر ڈے. ہفتس منٛز 2 یا 3 یا 4 نی رِپلیسمنٹ گژھان پر ڈے پر ویٖک. گوٚو یہِ چھُ بٔڑ اکھ سٹوری اکھ. ڈاکٹرن سامنہٕ. دوٚیِم چیٖز چھُ اگر تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھِو اظہر صٲب, تُہۍ ٲسِو اخبار کھولان اَتہِ اوس یِوان فلٲنۍ سٔرجن ہسا آو یا سُہ چھُ نی رِپلیسمنٹ سٔرجن یا سُہ چھُ آو کٔشیٖرِ منٛز تہٕ تٔمِس سۭتۍ کٔرِو سا یہِ. بٹ اوور اے پیٖریڈ آف ٹایم وٕچھِو تُہۍ تِم ایڈورٹیٖزمنٹس گٔے کم. تَتہِ چھِ یِم کران. سو بیٚیہِ گۄڈنٮ۪تھ ٲس لُکن منٛز یا یِتھ کٔنۍ اگر تُہۍ وٕچھِو پرایم منسٹر صٲب ٲسۍ سٲنۍ تِمن تہِ گٔے نی رِپلیسمنٹ تمہِ ساتہٕ واجپایی صٲب. اینڈ لُکن آو تمی دۄہ مطلب واریاہ لُکھ ٲسۍ یِمن نہٕ پتہٕ ٲس نی رِپلیسمنٹ. ییٚلہِ واجپایی صٲبس نی رِپلیسمنٹ گٔے لُکن لٔج پتہ کہِ نہ یہِ تہِ ہاے لایٹ گوٚو واریاہ نِوزن منٛز آے. یِتھٕے کٔنۍ چھُ کٔشیٖرِ منٛز ٲس نہٕ تیٖژاہ ایویرنیس, لُکن ٲس نہٕ پتہ یہِ کہِ نیو رِپلیسمنٹ کیاہ چھِ. وۄنۍ چھِ واریاہ ایویرنیس گٔمٕژ, لُکھ چھِ یِوان. مگر اکھ پرابلم اکھ چھِ وُنہِ تہِ چھنہٕ تیٖژاہ ریٹ مطلب لُکن چھنہٕ سۄ ایکسیپٹنس وُنہِ تیٖژاہ زیادٕ. انفیکٹ ییٚتٮ۪ن یژھٕ بہٕ وَنُن کہِ کینٛہَن لُکن چھُ یہِ مِتھ تہِ کہِ خبر اگر نی رِپلیس کَرُکھ بہٕ پَکا تہِ تَمہِ پتہٕ کِنہٕ نہ. بیسِکلی چھُ حظ ہر ساتہٕ چھُ أکِس ڈاکٹر سُنٛد یی آسان ایم کہِ بہٕ کَرٕ أمۍ سٕنٛز یۄس زن یہِ لایف یہِ اَنہٕ بہٕ نارمل اور نِیر نارمل. سو تیٚلی چھُ یہِ برونٛہہ پکان, تیٚلی وَنو کٲنٛسہِ پیشنٹس سرجری خٲطرٕ ییٚلہِ اَسہِ باسہِ کہِ نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ أمۍ سٕنٛز یُس زن یہِ وٕنکیٚس پکنُک انداز چھُ یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ نارمل کٔرِتھ اور نِیر نارمل أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بیٹر, یا پین یۄس یہِ پیشنٹس چھِ یہِ کرٕ بہٕ کم. مگر وۄنۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پروسیجرس چھِ پنٕنۍ ایڈوانٹیجز تہٕ ڈِس ایڈوانٹیجز. سایڈ اِفیکٹ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ, ایلکسٹی چھِ اتھ چھِ ایڈوانٹیجز تہِ تہٕ ڈِس ایڈوانٹیج. یِتھٕے کٔنۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نی رِپلیسمنٹ کُنہِ ساتہٕ چھِ کینٛہہ کمپلِکیشنز گژھان. امہِ خٲطرٕ آسان ییٚلہِ نی رِپلیسمنٹ گٔے پتہٕ آسان کینٛہہ احتیاط تہِ پیٚوان مدِ نظر تھاوٕنۍ, احتیاطن ہُنٛد چھُ خاص خیال تھاوُن. اچھا ڈاکٹر صٲب, چوٗنٛکہِ اَسہِ نِش چھِ وُنہِ 8-9 منٹ آسان وُنہِ موجوٗد, أسۍ یژھو یِمن 9 منٹن منٛز تہِ گژھِ بھرپوٗر کتھ گژھٕنۍ, اکھ تُہنٛدِ زندگی ہٕنٛدِ حوالہٕ تہِ تُہنٛدِ پیشہٕ حوالہٕ تہِ. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ کٔشیٖرِ منٛز یُس زن طرزِ تعمیٖر بدلیو پٔتمٮ۪ن کینٛژن دٔہلٮ۪ن دوران, برونٛہہ ٲسۍ میٚژِو مکان آسان, کنہِ ہُنٛد یا سیٚکہِ ہُنٛد یا سیٖمٹُک یا سیرِ ہُنٛد اوس کم استعمال گژھان. اتھ چھا اکھ وجہ ہیٚکیا یہِ تہِ ٲسِتھ زِ یِم أڈجن ہٕنٛدۍ تکلیٖف جوڑن ہٕنٛدۍ تکلیٖف بڑے؟ وٕچھ حظ یہِ تہِ چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ. لایک وٕنکیٚس اگر تُہۍ وٕچھِو کینٛہہ پیشنٹ چھِ یِم زن أتھۍ سیٖزنس منٛز چھِ یِوان کہِ بڑیو موسم گوٚو چینج گرمہٕ پٮ۪ٹھ ٹھنڈی کُن. کینٛہہ پیشنٹ چھِ یِم انسان مےٚ وُنہِ تہِ یاد چھُ یِم چھِ أتھۍ سیٖزنس منٛز یِوان, اوٚتام چھِ آسان یِم ؤری کِس ؤرِیس بالکل ٹھیٖک. یہِ موسم چھُ سٹارٹ گژھان یِہے یہِ اکٹوبر نومبر ہیوٗ, یہِ پیشنٹ چھُسن بہٕ بیٚیہِ وٕچھان نہ حظ مےٚ گٔے نہ آز کل بیٚیہِ یہِ دگ سٹارٹ. سو کُنہِ نتہٕ کُنہِ چھِ ایسوسیشن یُس زن یہِ سرد چھُ موسمُک یُس چینج زن چھُ یہِ تہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یِم زن یِم آرتھرایٹِک پیشنٹ چھِ, دپان اگر أسۍ آرتھرایٹِک پیشنٹ تھاوون أسۍ أنٛدرٕ کمرس منٛز بنٛد نیبرِم تھاوہوس نہٕ فِکری. أڑۍ پیشنٹ چھِ آسان تیٖتیاہ سینزِٹِو, تِمن چھُ پتہ آسان نیبرٕ کیاہ چھُ موسم, دے کین فیٖل اِٹ, پننٮ۪ن جوڑن کیاہ حال تِمن چھِ پین لاگان کرٕنۍ, دے کین فیٖل اِٹ کہِ نیبرٕ کیاہ چھُ موسم.
گو تۭرِ ہُنٛد یا گرمُک یا یُس زن أسۍ گرس منٛز سسٹم تھاوو امیُک چھُ واریاہ امپارٹنٹ رول سانٮ۪ن أڈجہِ ہٕنٛدٮ۪ن تکلیٖفن اچھا مُتعلق. ؤنۍتو ڈاکٹر صٲب اَسہِ کینٛہہ تِژھ ٹِپس کینٛہہ تِتھۍ کارآمد ؤنۍتو تُہۍ اَتھ مشورٕ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ یِم زن وٕچھن وٲلۍ چھِ تِم ہٮ۪کن خاص کر ونٛدٕ کالس دوران پننہِ أڈجہِ تہٕ پنٕنۍ جوڑ محفوٗظ تھٲیِتھ دگہِ نِش تہٕ پریشٲنیو نِش. وٕچھ حظ ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ چیٖز چھُ اکھ چھِ ایٚگزرسایز. کیونکہِ ونٛدس منٛز چھُ اَسہِ سارنٕے أسۍ چھِ تھوڑا سا اِنیکٹِو سٲری گژھن اِنیکٹِو سُہ چھُ بوٚڑ بارٕ بُرٕ چیٖز. ایکٹِوٹی چھِ تھاوٕنۍ وۄنۍ چھُ ڈِپینڈ کرِ کانٛہہ کٔرۍتن 10 مِنٹن مطلب اکھ رِگیوٗلر یِتھ کٔنۍ کانٛہہ چھُ نٮ۪مازس 5 ٹایم چھُ پران یہِ چھُنہٕ نٮ۪ماز تراوان کینٛہہ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ أمِس پرٛٮ۪تھ أکِس نفرس اکھ سلاٹ اکھ ٹایم سلاٹ دیُن پننہِ ایٚگزرسایزٕ خٲطرٕ یِم پنٕنۍ جوڑ صحیح تھاونہٕ خٲطرٕ. نمبر 1. نمبر 2 چھُ ڈایٹ. چوٗنٛکہِ وۄنۍ لوٚگ ونٛدٕ یِنۍ أسۍ چھِ ہم ہر ساتہٕ کوٗشش کران کہِ ونٛدس منٛز أسۍ چھِ ٹینڈنسی آسان ٹُوٲڈٕز فیٹی چیٖزن ہُنٛد. کھیوٚن چھُ مگر اتھ چھُ تھاوُن مقدار کیٛازِ اگر انسانس ویٹ گوٚو زیادٕ سُہ تہِ چھُ جوڑن پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اثر زیادٕ تمہِ سۭتۍ تہِ گژھن تکلیٖف زیادٕ. اینڈ 3 امپارٹنٹ چیٖز چھُ حظ وایٹمن ڈی. تُہۍ وٕچھِو آفتابن لوگ وۄنۍ اَسہِ کمٕے بُتھ ہاوُن. یُس وایٹمن ڈی چھُ یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ أمِس پنہٕ ؤتھرس خٲطرٕ چھُ آسان سنٕچ لایٹ واریاہ ضروٗری یتھ أسۍ کلوروفِل چھِ ونان پتہٕ یِتھٕے کٔنۍ چھُ أمِس انسانس خٲطرٕ آفتابٕچ لایٹ واریاہ ضروٗری ٹُو فارم وایٹمن ڈی. سو اگر 6-7 رٮ۪تن أسۍ أنٛدرٕ کنٕے چھِ آسان یا آفسن منٛز چھِ آسان بِہِتھ ییٚتہِ چھِ وایٹمن ڈی ڈیفشنسی واریاہ ہاے. اگر تُہۍ وٕچھِو وایٹمن ڈی یس تۄہہِ تہِ آسِوٕ پوٚرمُت دُنہیٖکٮ۪ن دادٮ۪ن چھُ یہِ ریسپانسِبل وایٹمن ڈی ڈیفشنسی. انفیکٹ اگر تُہۍ یہِ پریزنٹ کووِڈ تہِ وٕچھِو اتھ منٛز تہِ چھِ ونان ہسا وایٹمن ڈی ہسا چھُ اتھ خٲطرٕ تہِ امپارٹنٹ. تہٕ بٹ وایٹمن ڈی یس چھُ مین رول یِمن أڈجن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. سو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وایٹمن ڈی اَسہِ کم گژھان چھُ لیول جسمس منٛز امہِ سۭتۍ تہِ چھِ اَسہِ دگ لگان حظ جوڑن ہٕنٛز دگ کرٕنۍ. امہِ باپتھ تہِ آسہِ کانٛہہ تیُتھ ٹیسٹ کانٛہہ تِژھ تشخیٖص ییٚمہِ سۭتۍ پتہ آسہِ لگان زِ وایٹمن ڈی یِچ کیٛاہ صوٗرت حال چھِ جسمس منٛز کم چھا ٹھیٖک چھا زیادٕ چھا. اہن حظ اتھ خٲطرٕ چھُ اِنشلی اوس نہٕ کینٛہہ بٹ ریٖسنٹ یِیرن منٛز چھُ وۄنۍ جایہِ جایہِ چھُ ایویلیبل اتھ ہیٚکہِ وایٹمن ڈی لیول انسان وٕچھِتھ کہِ میٲنۍ بلڈ ٹیسٹ آسان بلڈس منٛز وٕچھُن وایٹمن ڈی لیول کۭژاہ چھِ سُہ ہیٚکہِ انسان وٕچھِتھ. بیٚیہِ چھُ یہِ وایٹمن ڈی اگر انسان کھیٚیہِ تہِ یہِ چھُ سیف یہ تیوٗتاہ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ ڈینجرس آزار چھُنہٕ یہِ واتان کینٛہہ. بیٚیہِ چھُ اتھ یُس أسۍ ڈوز اورلی دِوان چھِ یہِ چھُ سیفسٹ ڈوز آسان. بیاکھ اکھ اہم چیٖز آو مےٚ ذہنس منٛز چوٗنٛکہِ آز چھُ درُس دُنیاہس منٛز پولو بٮ۪مارِ ہٕنٛدِ حوالہٕ دۄہ مناونہٕ یِوان. پولیو بٮ۪مارِ ہٕنٛدِ حوالہٕ چھِ اکھ خوشی ہٕنٛز کتھ یہِ زِ مُلکس منٛز گوٚو واریاہس حدس تامتھ رٔٹ یہِ بٮ۪مٲرۍ اَسہِ کاپہِ تہٕ وٕنکیٚنس چھنہٕ یِم بٮ۪مارِ ہٕنٛدۍ وۄنۍ نٔے کیسز اَسہِ برونٛہہ کُن یِوان کینٛہہ. تہٕ مگر تمہِ پتہٕ تہِ ؤنۍتو اَسہِ زِ کمہِ قٕسمُک احتیاط چھُ ضروٗری تہٕ یُس زن یہِ ویکسِنیشن آسان چھِ امہِ حوالہٕ پولیو کے قطرے وہ پِلانا کتنا ضروٗری ہے. وٕچھ حظ یُس یہِ پولیو چھُ یہِ چھِ اکھ بٔڑ اکھ مِثال یتھ أسۍ وَنان چھِ میڈِکل ساینسن کوٚر ریولوشنایز دُنیا. ییٚمہِ ساتہٕ یِژھ کتھ چھِ یِوان وننہٕ پولیوُک ذِکر چھُ یِمن منٛز لٲزمی. تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ یِوان وننہٕ کہِ آلموسٹ ہسا گٔے أسۍ 99% سکسیسفُل پولیو اِریڈِکیٹ کرنس منٛز. اگر تُہۍ وٕچھِو 10-15 ؤری برونٛہہ اگر أسۍ لچھِ بٔدۍ کیس ٲسۍ وٕچھان آز چھِ ڈبل فِگرن منٛز یِم کیس. سو سکسیس ریٹ چھِ اتھ واریاہ ہاے. تہٕ یہِ سکسیس ریٹ ہُنٛد مین وجوٗہات چھُ یہِ کہِ یُس یہِ دود چھُ اگر یہِ کٲنٛسہِ دود گژھِ اتھ ہٮ۪کو نہٕ کِہینۍ کٔرِتھ مگر پرٛوینٹ ہٮ۪کو یہِ کٔرِتھ. بہت ضروٗری ہے بہت ضروٗری ہے. جی اچھا مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے. ایک سوال جو رہ گیا اور میں چاہوں گا کہ پیغام کی صورت میں اس کا جواب ہمیں دے کہ اگر آپ یورپ چلے گئے تھے لیکن کشمیر واپس آپ کو کس چیز نے لایا. یہ بہت اظہر صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے. میں انگلینڈ میں کام کر رہا تھا. دے ور ہیپی ود مائی ورک. تو وہاں پہ کی ایڈمنسٹریشن نے مجھے بولا آپ کیا یہ 1.5 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں جو اسٹڈی کے ہیں بٹ وی وڈ لائک یو ٹو کنٹینیو ان آور ہاسپٹل. میں بھی بہت خوش ہو گیا بٹ تھوڑا سا دماغ میں ہمیشہ یہ رہتا ہے اور واپس جانا ہے اور اپنی جو جڑیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک وابستگی. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک کشمیری تھا وہاں پہ ویل سیٹلڈ. وہ کہتا تھا یِم حظ چھِ وۄنۍ کٲشِر انگریز بنے مگر بہٕ چھُس یِمن ونان خواب کتھ منٛز چھِو تُہۍ وٕچھان. جس لینگویج میں آپ خواب دیکھتے ہیں وہی لینگویج آپ کی ہے وہی ہمارے پاس ہے. مکمل 1 منٹ میں کرنا پڑے گا. تو بیسیکلی کیا ہوا ایک لیڈی کے پاس میں گیا. شی واز این ایلڈرلی لیڈی. وہ انگلش لیڈیز بہت وزڈم فل ہوتی ہیں. تو اس نے مجھے بولا یہاں پہ سب باتیں کر رہے تھے کہ آپ مسٹر ڈار آپ واپس جا رہے ہیں گھر تو آپ کا کیا آپ جا رہے ہو گھر. میں نے کہا میرا تو ابھی ڈیسیجن نہیں ہے. ڈو یو ہیو اینی سجیشن.
She said, do you have time to listen to it? I said, why not? Okay. तो she used to call me my darling. Okay. 100 years old lady थी वो. Okay. बहुत loving. वो लोग loving ही होते हैं और full of wisdom. Right. उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी. स्टोरी अबाउट ए प्रीस्ट जो चर्च में जाता था हर दिन, और वहां पे उसको जो चर्च में आते थे उसको बहुत प्रेज करते थे और रिकॉग्नाइज भी करते थे. तो ऐसा वो 7 दिन जाता था. ही वॉज हैप्पी विद वट एवर ही यूज्ड टू डू. एक दिन उसको ख्याल आया कि नहीं ये चर्च तो 7 दिन तो बहुत होते हैं, एक दिन मैं थोड़ा सा घूम के आऊं. वो निकला, उसने एक गोल्फ कोर्स देखा. बड़े परेशान हो गया, ये होता क्या है गोल्फ कोर्स. तो उसने देखा, पूछा किसी को, ये बॉल्स होती हैं, ये ऐसे स्टिक. बोला 6 दिन गॉड को ठीक है, एक दिन में गोल्फ खेलूंगा. फाइनली वो जब गोल्फ खेलने लगा, उसने बोला नहीं आप एक दिन काफी नहीं है, 2 दिन होने चाहिए. फाइनली टाइम आ गया ऐसे कि उसने चर्च को छोड़ दिया. अच्छा. और वो गोल्फर बन गया. गोल्फर बन गया तो ही बिकेम ए सक्सेसफुल गोल्फर. अच्छा. लेकिन जब वो सक्सेसफुल गोल्फर बन के इसने उधर इधर देखा, उसने देखा जैसे मेरी चेयर्स वहां पे करते थे यहाँ पे नहीं करते. मुझे अभी भी याद है, मेरी आंखों में आंसू आ गए. इस लेडी ने मुझे क्या बता दिया, कैसी बात बताई. एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ. और आप इमोशनल हो गए. जाहिर सी बात है, इंसान की जिंदगी में कई ऐसे वाकयात, कई ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है जो आपका नजरिया तब्दील करते हैं, और आपकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे आज भी गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के इस शुमारे में. हमारे साथ डॉक्टर फैज़ अहमद हमारे साथ है, ऑर्थोपेडिक सर्जन. इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में. बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम इकराम. Have a great day ahead. Allah Hafiz.